Sini sanma maya hanke financial chobani bagi training ridiwi Brindia volunteer snamnai Soccho Shebok bahini snamnai Obahino hukrak bai kok narkha media ni biskango TUIPC ni advisor chairman Swrangchati Deburma Sining tongla TUIPC yakshla yakrai tongkasan kifli faniro bathangni man banta sanai Tripurawo CAA implement ta khladi inarlan permit Tripurawo ungthun Obahai kabangma shanmongtei Hastephani Indrasena Reddy Nalori Thanibo Deputation Dekha Tripura United Indigenous Peoples Council eba TUIPC Juntalni Sini Salmari Diponi Damchini Tamani Jarawo Bat Hapang Haste Hapang Tei Dofani Bagai Yak Silai Tigi Choba Khanero Silai Yakari Central Hapang Bai Accord Umani Tabu Kabangmana implement Khajayakor Abuna implement Khadi Oshanmongtei Deputation Hapang Kok Ruma Kok Narudi Obahai Koimo 2019 Bishiwo CAA ingmani abo Tripurawo implement ta khladi Tripurawo inarland permit khladi o sanmung kok bothama rongno tuino TUIPC non political organization Hastephani malaikhya Memorandum Yapharkha TUIPC mothawo tongo yakshila yakari phainai motha TNB NLFT ATTF TLO TTVF BNTC Shenkrak Lama Kutal akoro Hastephani malai kok shlaimani yagulo Hastephani Ekodongni koruna kaham kena khenaka tei kaham sari manka nishaka TUIPC ni advisor chairman Swrangchati Deburma Tini governor by Singora deputation agin simisin sidul khaija Singora phaima laifeka Sing joraba kabang na ka 2 gonta nupor governor singmai kok saka sing je memorandum submit khaika bo abono pongkha pongka singno singka bo nam naikha tei dukho bo nangjaka chini je Tripurani laibumani kothama rakhnawoi এবং 1993 সন সুপ্রিম মান পরে তিনি বত অব ইমপ্লিমেন্ট উঙ্গের বমরং কই নাখা বমর তলা ফিখাই নাইনা এঙ্কাকাই চেংবন সাকা চিনি বুটিখাই যে ইমপ্লিমেন্ট উঙ্গিয়া সবচেয়ে এঙ্কাকাই বিভিন্ন এজেন্সি বিএসএফ আসাম রাইফেল এঙ্কাকাই সিআরপিএফ রগ আর্মি রগ সালেন্ডার খাই 350 যারা একসে পুঙ্গিয়া বরক যে বসে কষ্ট খাই দङ কক রগ বরনো সাজাকা বনা সাজাকা একে সবচেয়ে বড় কংকা जों যে উনি চুক্তিনি তু বিবদ সইজাক দङ 1971 नि 25 मार्चनि পরে যারা বাংলাদেশনি ফাইনা ইস্ট পাকিস্তাননি ফাইনাই বরংনো অর নাই টিখলাই রহনানি কক দङমানি একা আবন দারাতৈ जों সাকা অর সিয়ে কোন মতে খাই অর ইমপ্লিমেন্ট খাইমিয়া একা আবনি চিনি মেমোরেন্ডাম সইজাক দङ যে আসামো চুক্তিংখা এজিপি বাই চুক্তিংখা আসামো ইমপ্লিমেন্ট খাইজাকা আর এনআরসি চালু খাইজাকা সিয়ে আর ইমপ্লিমেন্ট উঙ্গিয়া Ingkai Tripura botomti khana na sie jahate oro implement ta khaidin sing saka bono onurut khaika chenga bono ingka oro abo implement khaidi ke inland permit ne byapar bo sing saka inland permit ingko bo 2020 son 20 December Manipur chalungkha অথচ 1993 সন Tripura ATTF bai agreement ungkha ke oro khai kintu chalu khai jagya tangi obong naba tangi chini oro khai asukti no সম্মান khai jagya যেখানে গভর্নমেন্ট বাই শান্তি আলোচনা খালাই और राइट एंड एग्रीमेंट उनखा राइट एंड कमिटमेंट जोंनो रेखा जमो इमप्लिमेंट खाइनाय तारपरे सालेन्डार उनखा जतन फिरगै फाइका इंकाय ताबो अब इमप्लिमेंट खाइजाया तांगि खाइजाया अकंनो जों तिनि बनो स्राय स्राय साका एके ब सबसे दुख नांजाका ताबो ब चिन तिप्रा सरंनि हा गोबांमा बुनियागो केपचारं तो अथच जागानि मुंखाय दलिल प्रसाद चिनि यागो तंगो अथच अब बुनि दखनि यागो अब केपचारंगै तंगो अ जागा मायरंनो साका कयटा जागा उदाहरण साका যে হাওয়াই বাড়ি রকম থেকে গোবাং মা চিনি রুপিনি কমিউনিটি দে বর্মা তে কুকি কমিউনিটি রঙে হাম থেকে সেজক কমন কখনো সাকা অমতি থেকে গোবাং মা বন 3 বুজো খাওকা বব খুব মনোযোগরি খানাকা আবন বাগে সময় না খাব 2 ঘন্টা নো পারছন সময় দিকা বব তলাফি খাই নাই না যতন বনুক বনাবাইখা ইনকা চিনি ডেপুটেশন তিনি মোটামুটি খুব কাহাম স্যার নর্থ তিনি ডেপুটেশন রেখা তুমুং নর ডেপুটেশন নে বখাকতি নর নে সানমারক নর নে মান বান্দর মাই হাঙ্কে ফাইনান্সিয়াল নর বমাই ক্রাক ইয়াফ্রিশন নে ওয়াসু জাকত जों তিনি চিনি যেটা চবানি যেটা লামা ডেমোক্রেটিক মুভমেন্টে যেটা চিনি চবানি লামা जों তিনি গভর্নমেন্ট जों মেমোরেন্ডাম সাবমিট খাইকা চিফ সেক্রেটারি বরিনাই দিল্লিও थाङे एके मिशनआव बाय जों मालायै नर्थ इस्टनि एडभाइजार बनबो जों मेमोरेन्डाम रिखा मोटामुटी रिपाइका जों आगामी दिनाव जुरि चिनो सुक्तिं यांगाकाय चिनि जेतु TUIPC একটা नन पलिटिकल अर्गानाइजेशन बिनि केडार तंगो जों केडार रंनो तावाइसा ट्रेनिंग नि व्यवस्था खालायनाय अर जों डेमोक्रेटिक मुभमेंट नि बागै केडार जाहाथे चिनि मुभमेंट कोनो डिस्टार्ब हुयाते आबन बागै जों आगाम दिनो একটা ट्रेनिंग नि व्यवस्था खायनाय একটা भलन्टियारटा स्वेच्छासेवक बाहिनी जों गरिति सानाय एबं स्वेच्छासेवक बाहिनी गरिति साबाय माने परेवनो जों लामाव नखनाय माने सबनि बागै सेम इमप्लिमेन्ट नि बागै जों आलादा कोन दाबि करे
गभर्नमेन्ट जेटा जोंनो कमिटमेन्ट दिखा अमनो जों इमप्लिमेन्ट खायदे हिनि जों नाय सर CA bino tu jora kashe tipra motha bele kokra ke khurang ti samani fia bata bok jokhon CAB CAA ing thangmani ya golo TDAD shu ka ma implement ingla abane bagai warana kre hnei nong tipra motha ne bakhang na kabang ma khabera oi kha botha lai sring sring tonga ja tangi om hai krak na ko tangi oba hai ki sring sring na ko kalai ke sir tipra motha TUIPC अब आलादा संगठन अब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन मो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बयबो पार्टी तामो खाय खाय अब नायनानि सिनि कोया TUIPC लुकोरं बाय जेटा कग्रिजाक दफानि बागै जे कग्रिजाक अब खायनाय एवं TUIPC अबनि बागै न तिनि गवर्नर बाय मालाय फायो जे 1993 सने जे चुक्ति माने अरो तो निनी 1971 नि 25 मार्च नि परे जरा फातानि बेनि बाबे जरा फायनाय ब तिप्रा सापान तो नन तिप्रा सापान नफोन बरन नायतुगु ति खलायै रबदं हावा फिरगि रहना कक्टंग जेटा आसाम ताबो एनआरसी चालू खाय बरन आइडेन्टिफाई खायजाका एका आसाम जुदि निनि चुक्ति मते एजीपी बाय चुक्ति खलायै इमप्लिमेन्ट नंगो जेका तिप्रा खता मुयबा आरो जुदि सेन इमप्लिमेन्ट खाया इंगा चिरखा बाहे खायनाबा सेम एग्रीमेंट सेम न तो जोंबो तो पिस्तंग नि बिसिंग तो एग्रीमेंट खायकाबले एके आबोनि बागै अन्य कुनो राजनैतिक दल खादा खायखा खाया जों आबो नायलाब करि TUIPC CAAनो एगेन्स्ट दो मुभमेन्ट खायनानि बागै दिनै गभर्नर न जों लास्ट चिठी दिखा एबा जों आगामी दिन जों नखरनाय दिनै र कायबसक सानमुं तिसाका दे गभर्नर थानिबो गभर्नर थानि गोबांबो न दाबि तिसाका जेता इमप्लिमेन्ट चुक्तिबो जों चुक्तिनि फातारो कुनो डिमान्ड खायासिनि चुक्तिनि फातारो कुनो डिमान्ड करिसिनि चुक्तिनि जेता इमप्लिमेन्ट खाय जमा इन लाइन परमिट नि कगन साका इना लाइन पारमिट मणिपुर निनिं को खायका अथच त्रिपुराव 1993 सने जों चुक्ति खालायका आरो इना लाइन पारमिट तिनबो चालू खायजा मणिपुर किन्तु बर चालू खायका सेंट्रल गवर्नमेंट कते त्रिपुरा कतंग इना लाइन पारमिट चालू खायबा मेनलि काय जों 1971 नि 25 मार्च नि परे जरा फायनाय अब गवर्नमेंट राइट एंड कमिटमेंट नि जाक जोंनो चुक्तिबो खायजा अबन नाय चुक्ति खायनानि ता इना लाइन पारमिट त्रिपुरा चालू खायनाय अबन न बेस खायै ताय जरा सालेन्डार खायै ताइनसे पॉइंट रिकॉग्नाइज मायाखो 300 पर्यंत बरंग कुनो गवर्नमेंट फेसिलिटी जाखो बरंग तुइन जों आगामी दिन जों अर मुभमेन्ट खायनाय जा तिनि नरने अ डेपुटेशन थानिबो खरो बुसुनरनि मथनि मेम्बार्स रंग मानजाखा तिनि अर चिनि आं एडभाइजर चेयरमैन चिनि बरम गनang प्रेसिडेंट दंगो एगो तामिनानो मतिलाल देव बर्मा चिनि एजुकेटिव मेम्बर दंगो दोनो कलय चिनि एजुकेटिव मेम्बर दंगो रविन्द्र रियां चिनि आश्रम रियां बाहादुर उनको संथा चिनि गोबां मा अर जारा चिनि आगि सभा खायनाय बरबती नर फायजा बरगनो उनको तंखा जों सयजना गवर्नर बे मालायखा तिनि अ डेपुटेशन दंगो एडभाइजर चेयरमैन रंजित देवबर्मा कारै एजुकेटिव मेम्बर रविन्द्र रियां एजुकेटिव मेम्बर धानु कलय एजुकेटिव मेम्बर आशिराम रियां एजुकेटिव मेम्बर बाहादुर त्रिपुरा आकर्षण